जय श्री कृष्ण बधाने ने जय माताजी। आजनी रेसिपी है आपणी फुदीना गुंदर तकमरिया वाळू आपणुं शरबत है। आ गुंदर अने तकमरिया वधारे पड़ता उनाळाना जे स्पेशल ड्रिंक बनती होय छे, शरबत बनतुं होय छे, एमां ज वधारे उपयोग थतो होय छे। जे उनाळो स्पेशल जे गुंद कतारा आवतुं होय छे ए आपणे उपयोग करीशुं ठंडक माटे। अने जो तमने पेटमां बळतरा थती होय, वारे वारे ऊनवा थई जतो होय अथवा तमे बहु वधारे पड़तुं तीखा मसालावाळुं जो पेटमां खवाई गयुं होय तो आ रीते तमे ठंडो ठंडो शरबत पीशो ने फुदीना तकमरियावाळो अने गुंदरवाळो तो तमारा पेटमां बहु ज राहत रहेशे। आ स्पेशल उनाळु ड्रिंक है, उनाळु शरबत है, तो जरूरथी एकवार ट्राय करजो। तो जुओ सरस आपणुं उनाळु स्पेशल तकमरियावाळुं पुदीनानुं शरबत तैयार थई गयुं छे फ्रेंड्स। तो चलो एकदम सरस हेल्धी रेसिपी आजे बनावी दईए। अत्यारे आपणुं शरबत तैयार थई गयुं छे अने तमने वधारे पड़तुं अहींया पेशाबे बळतरा थती होय, ऊनवा थई जतो होय आगळ कह्युं ए रीते, तो जरूरथी एक ग्लास भरीने जो तमे आ शरबत पीशो ने तो तमने एकदम राहत रहेशे। त्यार पछी हवे जुओ अहींया पहेली प्रोसेस करवानी छे। आपणे तकमरिया छे एने 1 चमची जेटला लीधेला छे, 1 वाटकी पाणी नाखी अने पलाळीने मूकी देवाना छे। हवे 1 चमचीमांथी आ बाउल भरीने आपणा तकमरिया आपणे मळी जशे, कारण के तकमरिया अत्यारे 1 चमची नाख्या छे पण फूलीने अहींया 1 वाटकी जेटला तैयार थई जशे। हवे आपणे अहींया आज गोंद कतारा लीधुं छे, जे उनाळु स्पेशल गुंदर आवतुं होय छे, जे ठंडक माटेनो आ गुंदर छे। तो एनुं मैं पेकेट अत्यारे तो तमारी सामे ज खोलुं छुं, कारण के घणा बधा आपणा गुजराती होय छे एने खबर नथी होती, एटले मैं सीधुं ज पेकेटमां तमने नाम बतावेलुं छे। तो जुओ आ रीते जे रीते नॉर्मल गुंदर आवतो होय एवो ज गुंदर आवे छे, पण आ गुंदरने आपणे पलाळीने मूकवानो होय छे। लगभग कलाक के 2 कलाक सुधी तमे पलाळशो ने तो ज आ गुंदर सारो एवो तमने पलळीने मळी जशे। तो मारी पासे टाइम हतो विडियो बनाववानो, एनी पहेला मैं 1-1.5 कलाक पहेला पलाळीने मूकी दीधेलो हतो। अहींया लगभग तमारे जेटलो ना उमेरवो होय एटलो तमे लई शको छो। त्यार पछी फुदीनाना पान लीधा छे। फुदीनाना पाननी आ रीते पत्ता ज आपणे अलग अलग करवाना छे। डाळखीनो भाग नथी लेवानो, कारण के डाळखीना भागमां बहु तुरावाळो भाग होय छे, तो आपणे फक्त अहींया पत्तानो ज उपयोग करीशुं। तो लगभग अहींया 1 वाटकी जेटला आपणे फुदीनाना पान लई लीधा छे। हवे तमने केटला वधारे फुदीना गमता होय तो तमे वधारे बी उमेरी शको छो। हवे आपणा गुंदर अने तकमरिया पलळे छे, आमां आपणे पाणी नाखी अने धोई अने थोड़ा कोरा करवाना छे। अने हवे हूँ तमने अहींया बतावीश, लगभग 1.5 થી 2 कलाक थया पछीनो विडियो शूट करेलो छे। आ गुंदर छे एकदम सरस पलળી गयो छे, बस आ टाइपनो आपणो गुंदर रहेवो जोईए। तो आ उनाळु स्पेशल जे गोंद कतारा आवे छे ए गुंदर छे। तो हवे आपणे अहींया रेसिपीने आगळ वधारीशुं। त्यार पछी मैं तमने बतावेला छे तकमरिया। तकमरिया 1 चमची तमे जोई शको छो के बाउल भरीने सरस पलળી गया छे। जेटलो टाइम अहींया गुंदरमां थयो छे एटलो ज वार मैं अहींया मूकी दीधेला छे तकमरियाने बी। हवे मिक्सर जार लीधुं छे अने 2 चमची जेटली आपणे साकर लीधी छे, जे खड़ी साकर आवे छे ए लई लीधी छे। अने आपणे अहींया 4 चमची जेटલું आपणे લીંબુનો રસ લીધેલો છે। 1 चमची जेटली आपणे मध लेवानुं छे। मैं अहींया बिल्कुल खांडनो उपयोग नथी कर्यो, तमे साकर अथवा मध बी कोई पण एक वस्तु लई शको छो। तो जुओ 1 चमची जेटલું अहींया मध उमेरी दीधुं छे। हवे आपणे थोड़ा मसाला करीशुं। तो मसालामां अहींया आपणे शेकेलुं जीरुं लीधेलुं छे। आ हूँ शेकेलुं जीरुं तैयार ज राखुं छुं, आ रीते पाउडर बनावीने तमे आखुं बी नाखी शको छो। संचर पाउडर 5 चमची लीधुं छे। अहींया मैं मारा माप प्रमाणे 5 चमची बधी वस्तुनो माप लीधेलो छे। 1 वाटकी जेटला फुदीनाने धोई कोरा करीने आपणे उमेरी दीधेला छे। हवे अहींया स्वाद अनुसार थोड़ुं आपणे 5 चमची जेटલું मीठुं नाखीशुं अने थोड़ा आइस क्यूब नाखीशुं। एना कारणे ठंडक वधारे सरस तमारा शरबतमां आवशे। तो आपणे लगभग 8 થી 9 जेटला मैं आइस क्यूब लई लीधा छे। पछी 1 ग्लास जेटલું ठंडू पाणी उमेरी लीधुं छे अने हवे आपणे आने मिक्सरमां क्रश कर देवानुं छे। फ्रेंड्स, आ एटલું शरबत सरस थशे ने ज्यारे तमे बनावशो अने पीशो ने त्यारे तमने खबर पड़शे के एकदम सरस आ हेल्धी शरबत एटલું पीवामां सरस लागे छे ने अने पेटमां बी बहु राहत रही छे। तो जुओ सरस अहींया आपणुं मिक्सरमां क्रश थई गयुं छे। हवे आपणे एने चाળી दईशुं। जे मोटो मोटो भाग हशे पत्तानो फुदीनानो ए बधो उपर रही जशे अने आपणे सारुं एवुं शरबत अथवा ज्यूस मळी जशे।
તો આ જ્યુસ તમે બનાવીને ફ્રીજમાં બી મૂકી શકો છો, તો જ્યારે તમને પીવાનું મન થાય ત્યારે 1 ગ્લાસ કાઢીને તમે પી શકો છો. લગભગ તમે તપેલી ભરીને આખા દિવસ માટે મૂકી દો ને તો આખા દિવસ તમને જ્યારે મન થાય ને ત્યારે ગ્લાસ ભરીને આ શરબત પી શકો છો. તો હવે આપણે શરબતને સર્વ કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ જુઓ, એકદમ સરસ હેલ્ધી અને બિલકુલ આપણે અહીંયા ખાંડનો ઉપયોગ નથી કરેલો. હવે નીચે ગ્લાસમાં આપણે 2 ચમચી જેટલા તકમરિયા નાખીશું, કારણ કે તકમરિયા શરબતમાં બહુ જ ઠંડક આપે છે, પેટમાં બી ઠંડક આપે છે. અને તમારી પાસે તકમરિયા હોય તો વધારે ભરપૂર નાખજો. ગુંદર અને તકમરિયા, આ ગુંદર એક ઠંડક આપે એવો આપણે શરબતમાં લીધેલો છે. તો આપણે 1 ચમચી જેટલું ગુંદર નાખીશું. હવે અહીંયા તમને તમારી ચોઈસ પ્રમાણે વધારે ઓછું તમે કરી શકો છો. તો આપણે અહીંયા 1 ચમચી જેટલો જ ગુંદર ઉમેરેલો છે અને આ રીતે થોડું મિક્સ કરી દેવાનું છે. હવે એના ઉપર આપણે જે જ્યુસ બનાવીને તૈયાર કરેલો છે એ હવે ઉમેરી દઈશું. તો જુઓ, સરસ આપણો જ્યુસ એક તૈયાર થઈ ગયેલો છે. તો આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે પ્લીઝ ચેનલને લાઇક, સબસ્ક્રાઈબ કરતા રહેજો. અને મારી ચેનલ ઉપર વધારે પડતી હેલ્ધી રેસીપી વધારે પડતી હું બનાવું છું અને અપલોડ બી કરું છું. તો જુઓ, સરસ આપણા 2 ગ્લાસ જેટલા જ્યુસના તૈયાર થઈ ગયા છે ફ્રેન્ડ્સ. અને હજુ તમને અહીંયા પસંદ હોય તો આઈસ ક્યુબ બી રેડી શકો છો, અથવા તમે અહીંયા વધારે તકમરિયા અથવા જે ગુંદ છે એ બી ઉમેરી શકો છો. તો આજની રેસીપી આપણી સારી તૈયાર થઈ ગઈ છે ફ્રેન્ડ્સ. તો નેક્સ્ટ રેસીપી આવી જ કોઈ સરસ હેલ્ધી બનાવીશું. તમે જોઈ શકો છો આપણો આ જ્યુસ તૈયાર થઈ ગયો છે. તો બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ.